tutti gli uomini. Mais la référence à l'existentialisme, ici, n'est pas un hasard. L'idéologie en politique consiste à faire référence à une totalité doctrinaire, à un ensemble de représentations à prétention théorique, d'où l'on déduit une conduite à tenir. L'idéologie sert ainsi de paravent intellectuel à des comportements qui semblent concerner l'avenir, mais qui sont en fait commandés par des a priori plus ou moins arbitraires. C'est l'inverse de la démarche scientifique. Pour celle-ci, l'hypothèse est la démarche constitutive d'un savoir provisoire, soumis à vérification et expérience. Pour la science, l'existence précède toujours l'essence. Le terme révisionnisme n'est pas une insulte. Cette attitude devrait commander la réflexion sur le gouvernement des hommes et la vie en société. Ma il riferimento all'esistenzialismo qui non è casuale. L'ideologia in politica consiste nel fare riferimento ad una totalità dottrinaria, ad un insieme di rappresentazioni con pretesa teorica, da cui si deduce una condotta da tenere. L'ideologia serve così da paravento intellettuale a dei comportamenti che sembrano riguardare il futuro, ma che in realtà sono comandati da degli a priori arbitrari. È l'inverso del metodo scientifico, per il quale l'ipotesi è il metodo costitutivo di un sapere provvisorio sottomesso a verifica ed esperienza. Per la scienza l'esistenza precede sempre l'essenza. Il termine revisionismo non è un insulto. Questa attitudine dovrebbe ordinare la riflessione sul governo degli uomini et la vita in società. Le risque que, en renonçant aux idéologies, on cède au pur empirisme et aux tentations de l'intérêt personnel existe. Mais c'est la référence au principe, à une axiologie sans laquelle rien n'a de sens, qui doit le limiter et l'éliminer. L'être humain a 3 dimensions. Il est individuel, culturel et générique. Les relations d'altérité sont nécessaires à la construction de son identité personnelle, mais elles sont toujours de manière plus ou moins contraignante commandées par les a priori d'une culture donnée. Revendiquer la dimension générique de tout individu humain, tout homme, tout l'homme, c'est dépasser les a priori propres à chaque ensemble culturel, par exemple à propos des rapports d'égalité ou d'inégalité entre hommes et femmes. Cette attitude ne va jamais de soi, car elle se heurte toujours aux préjugés dominants que traduisent plus ou moins impérativement les prescriptions et les interdits propres à chaque culture. Esiste il rischio che, rinunciando alle ideologie, si ceda al puro empirismo e alle tentazioni dell'interesse personale, ma è il riferimento ai principi, ad una assiologia senza la quale nulla ha senso, che deve limitarlo ed eliminarlo. L'essere umano ha 3 dimensioni, è individuale, culturale e generico. Le relazioni di alterità sono necessarie alla costruzione della sua identità personale, ma esse sono sempre ordinate, in un modo più o meno vincolante, a degli a priori di una cultura data. Rivendicare la dimensione generica di ogni individuo umano, ogni uomo e tutti gli uomini, è oltrepassare gli a priori propri di ciascun insieme culturale, per esempio a proposito dei rapporti di uguaglianza e disuguaglianza tra uomo e donna. Questa attitudine non va mai da sé, poiché essa va sempre contro i pregiudizi dominanti che traducono più o meno imperativamente le prescrizioni e i divieti propri di ogni cultura. La revendication de la présence de l'homme générique dans tout homme individuel ne relève pas de l'idéologie, mais s'inscrit dans une axiologie élémentaire sans le respect de laquelle plus rien n'aurait de sens. L'adhésion effective aux droits de l'homme, indépendamment de son sexe et de ses origines, relève de l'héroïsme dans la mesure où elle n'est nulle part évidente, et même dans de nombreux pays jugée dangereuse ou scandaleuse et à ce titre réprimée.
La rivendicazione della presenza dell'uomo generico in ogni uomo individuale non rientra nel campo dell'ideologia, ma si iscrive in una assiologia elementare senza il rispetto della quale niente avrebbe più senso. L'adesione effettiva ai diritti dell'uomo, indipendentemente dal suo sesso e dalle sue origini, riguarda l'ambito dell'eroismo nella misura in cui essa non è da nessuna parte completamente evidente, come pure, in numerosi paesi, essa è giudicata pericolosa o scandalosa e per questa ragione repressa. Ainsi, l'héroïsme du quotidien rejoint l'héroïsme de la connaissance et l'héroïsme de la justice. Rien ne nous oblige à vouloir savoir ce que nous sommes. Rien ne nous oblige à mettre en question les préjugés qui nous entourent. Rien n'oblige chaque individu mortel à se sentir concerné par l'avenir de l'humanité. Chercher le vrai et le juste, c'est se tourner vers un avenir qui nous échappera. C'est faire preuve d'un optimisme de la volonté que nulle certitude ne viendra conforter. C'est parier quotidiennement dans un monde sans Dieu pour le sens de notre existence. Il ne s'agit pas là d'un sens métaphysique, mais de la conscience effective d'appartenir à la même espèce que les autres êtres humains, inverser la formule de Rimbaud et admettre que si je est un autre, l'autre, tout autre, inversement, est un je. Così l'eroismo del quotidiano raggiunge l'eroismo della conoscenza e l'eroismo della giustizia. Niente ci obbliga a voler sapere ciò che siamo. Niente ci obbliga a mettere in questione i pregiudizi che ci circondano. Niente obbliga ciascun individuo mortale a sentire che il futuro dell'umanità lo riguarda. Cercare il vero e il giusto è volgersi verso un futuro che ci sfuggirà. È dar prova di un ottimismo della volontà che non sarà confortato da nessuna certezza. È scommettere quotidianamente in un mondo senza Dio per il senso della nostra esistenza. Non si tratta di un senso metafisico, ma dell'effettiva consapevolezza d'appartenere alla stessa specie degli altri esseri umani. Rovesciare la formula di Rimbaud e ammettere che se l'io è un altro, l'altro, ogni altro, inversamente, è un io. Cette attitude à l'avenir aura à s'affirmer face à une conscience accrue de l'infini de l'univers et de notre besoin de l'explorer. Homo sapiens est encore jeune, il n'a que 200 000 ans. Mais quel sera l'état de nos connaissances sur nous-mêmes et sur l'univers, disons, dans 200 ans? Nous ne le savons pas, mais nous pressentons qu'il y a un sens à parler de nos connaissances et de notre avenir. En ce sens, nous sommes tous condamnés à l'héroïsme, ou plus exactement, nous n'avons le choix qu'entre l'héroïsme et l'inexistence. Questa attitudine al futuro dovrà affermarsi di fronte ad una consapevolezza cresciuta dell'infinito dell'universo e del nostro bisogno di esplorarlo. L'Homo sapiens è giovane, 200.000 anni, ma quale sarà lo stato delle nostre conoscenze su noi stessi e sull'universo tra 200 anni? Non lo sappiamo, ma abbiamo il presentimento che vi sia un senso di parlare delle nostre conoscenze e del nostro futuro. In questo senso siamo tutti condannati all'eroismo, o più esattamente possiamo scegliere soltanto tra eroismo e inesistenza. Grazie.